Sa mga kagna adi kita yana adin aton imbestigaron bahin han partihan linog nga ananabuhan an hadi nga kuan mga gabi. Adi aton reporter hi kanatoy kuya natoy. Adi mano? Yo, what's up? Ay ari pagpakabisi dida. Yes. Mo bay nga kulop, adi kita yan ha Ilawod, sitio Ilawod, han barangay Amandang, itabon-tabon litig, ginpapakenhan naton hi Mr. Gabi Concepcion. Pagkayanan la iya. Ano nimo masisiring han tungod han kalinugan han alas 10 ang kagabihon, mga ka Twitter, mga ka natoy. Kay may ada itong posibleng itlinog. May ada itong natatabo kasi nga sugadini. May ada linog nga baga uranon, may linog liwat nga sisirakon. Ya ityan na. Itiyan na, nakukuan man kita hit light moderately. Mauran. Sinisiring nga light moderately, oran sirak. Mauran Amit ito. natatabo yan na. Kairo la kita nga paraguma. Kay ini Anya na nga duro parang ko dit kuma. kabarato tumay. amo. Ano ni masisiring nga barato yan na tumay? Mano? Takon nga bagay orata asgad man to ninyo nga presyo kaya nag-abuno hit kamatis nga nit sibuyas bulawan nga natag sobra 12 kilo. It kamatis. Yes, nga nit sibuyas. Itaton humay. Kung mananawagan ka hinuman ti mo baga ti mo padadangatan itim panawagan. Siyempre iton kita diri man kita iton baga importantihon kay usaman la kita nga baga mga good thing nga mulupyohanon. Mag-uuma. Pero kung naadilugod may sakit hit presidente. Ano man? Kung maulit lisik, damo dayot magkukuang. Kay ano?